Look at that for a vista as Paris Et oui, burns in the bienvenue sur background. Karaté Combat 40 avec Kenji Grillon contre Jidakos. C'est le premier combat de Kenji, évidemment champion du monde Shotokan, WKF. Oh, massive reach advantage in On the attend une legs bonne for, prestation Kenji de sa part. Grillon. Started training at 8. Wow, 8 Judo, karate, soccer, he does Ok, everything. l'adversaire, Jidakos, aussi combattant WKF. Nikos Gidakos, tail of the tape for him, 34 years old. A little bit of the slightly elder On va of voir the ce two que ça peut fighters donner. here. Jidakos très Giving up agressif some reach. par le passé, hein, sur les autres combats qu'il a fait. This could be a knockout. Let's go. Yes. Very excited. Wayne Spinoza Allez, c'est is parti, ça your va démarrer. referee for this one. Allez, Kenji dans sa garde Shotokan classique. Our He's event already tonight level is brought to changes. you I by know it. C4. Ignite your power with C4. On essaie du low kick pour Jidakos. Trying to draw it out. That's what he said. It was Voilà, gonna be. il essaye. I love it when people just say something. Ouh, good. Maroshigiri, Ushiro. C'est Talk parti, about pressure Kenji straight en off the bat. folie. Kenji Grillon bringing it C'est son to premier Nikos combat, faut taper Gidakos in the fort. opening 30 seconds here. Et ouais les gars, je vous fais un peu de commentaire karaté combat parce que ça n'existait pas en français. And he said, it's Donc on cool va because finir. my opponent doesn't know anything about me because there's no footage out there. He said, and I know more about Avec Kenji, il faut essayer le kick. Normalement c'est pas autorisé en karaté, mais en karaté combat oui. Oh, lateral drop. Le kick, calf kick, même dans cette version là, à cette époque là, c'était plus calf kick. Definitely looking like the most Maintenant les low kicks sont autorisés. Calf kick, je rappelle, c'est au niveau du mollet. Donc, souvent ça arrive dans le genou. I love it when fighters C'est simply dangereux. feint. I mean, it's so effective. Oh, look at that. Covering a lot of distance. That's back Ok, Kenji cadre bien. Nice kick there by Gidakos. Yeah, Gidakos is just trying to settle back into this one, standing very upright here. A bit more of a traditional boxing Ouais, ça stance. attend un peu, c'est sûr, c'est normal, c'est du plein contact. Ouais, jolie action de I Kenji. mean, it brings a lot of confidence when you know you do have Kenji, that knockout équipe de power. France de karaté, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. He's having a hard time finding that right hand because of Ouais, il était en moins de 84 en karaté. very unorthodox, Mais especially là, when vu you're que c'est au feinting KO, il constantly, passe en you moins de never know when they're 77. gonna come in. Il y a un So it's hard to cutting, counter. voilà comment il est. Exactly, that's why I love it, and the level changes. Good low kick from Grillon. I like that. Oh, good Oh, Maguiri, A little bit to the pelotas or not? un peu bas. I think it was a little On the high. hip, right? Yeah, I And think it he was hip. pulled it up. Sometimes that happens. Also, you pull the cup up that way. Ah. Zombie walking around here. Here's the replay. Yeah, quick replay of that clash. Let's have a look. Après, Looks like it's Maguiri, one of il the est pas hip bas. Hein. there. Bon, après, c'est le talon qui a peut-être un peu touché. Et encore, on aurait dit que c'était sur la cuisse, quoi. There's a lot of feinting going on. Minute left in this opening round. Allez, Kenji qui reteste Wheel kick Ushiro. goes awry. It's a strong Oh, kick. oh, oh. Eh, l'autre, il se tient le genou. Man. Ça sent pas bon. Ça sent bon pour Kenji, surtout. Let's see. Oh, Not sure if that's a knee or if that was just a shin shot. Ouais, il n'y a plus qu'à finir le taf. bounce on it. Well, you can't. Oh. He's going to go Ok, straight to work Kenji, on faut that enchaîner leg dedans. again. Oh, yeah. Oui. Giannakos, Stephen, you mentioned the possibility of a dead Et leg. le Maguiri, il y a la précision, le karaté, c'est la précision. But Hein. also what he did there, he did a calf kick, and then the second kick was a front kick. You see, that is thinking. Right, thinking low, he Yeah. changes it up. I love it. 25 seconds left. Grillon's going to get stuck back in here, and I don't think he wants these tie-ups. Kenji is going hard for that KO. He's trying to get it Et l'autre, il essaye de survivre à Switching Jidakos. Hein. immediately to southpaw. Well, now throwing kicks back with that leg. 10 seconds left. Oh. Spinning back kicks. Et des Ushiro dans la cuisse comme ça dégomme. Hein. Again, just backing him up. Bon, par contre, il a mangé l'hypercute un peu en remontant, mais bon. Can he do this for L'autre, 3 il a plus months? d'appui, il a un genou en moins. Energy he's throwing out. And now that he knows his opponent's low calf is hurt, Croyez-moi, je he's sais gonna ce que go c'est, je me back suis fait n'importe sur le genou en You just kind entraînement. of felt the thud. Oh yeah. When those Donc went le through. genou, ça fait mal. Tell by the way he sat down, did you see it? He's still hurt. Well, And I he's- think what happened was my man Ils Gidakos sont was déjà en train de sitting mettre down la on the glace right sur le hand, genou. so all of his Ça weight sent on pas that très front bon foot, pour la at the suite same des time événements took pour that lui. shot. Well, let's see if we can get a look at it on the replays here. Regardez ça. Oh, Oh, wow. with the shin. That is Ah là, c'est violent on ça. the inside. It wouldn't surprise me if we're looking at some form of ligament damage for Ça, Nikos c'est bien Gidakos. violent quoi.
Yeah, that lateral movement, as you just said, Stephen, that Il l'a MCL tué. taking a hell of a hammering. Does a spinning back kick to the hamstring. I never seen that before. Comment il est marqué Gidakos à l'épaule, au torso. I mean, we know Il est marqué Gidakos is partout. tough. Ça, c'est les Mawashi qui ont Could be claqué. a bit of an uphill struggle for Et him. les middle. Let's see if he comes out fighting C'est un southpaw. peu des middle high kick, un peu entre les deux, ça a bien claqué. Oh, he's switching sides. Yeah, smart. Now the inside low kick's not going to work. It's a shin on shin. Yeah, a little snapping low kick from Gidakos. Oh, and he's got switched just, back. yeah, just by Kenji, c'est sa default, première en karaté and plein he's contact, chasing il en a it. jamais fait. Bon, après, il est coaché par Nicolas Haute. C'est pas n'importe qui, hein. C'est le coach de Nassourdine Imavov, de Baki maintenant. Il y a une ribambelle de combattants. Hein. That's why I think Oh, that was Il y a nice. Joris, that's why I Benoît think it's the Saint-Denis, importance of being évidemment able to aussi. switch sides. Right? Taking less damage. Oh, Man, that looked like it hurt him. oh yeah. Well, Gidakos giving as good as he gets here in the opening minute of round number 2. Nicolas Haute qui va d'ailleurs ouvrir un MMA Performance Center, je crois, j'ai entendu. Look at the damage on the back Sur of Paris, Gidakos as je well. crois même sur Rungis. Je sais pas. À vous de me dire si vous savez dans les commentaires. Voilà, Kenji nous fait un peu de catch, mais c'est pas l'idée. Il devrait finir le genou. Après l'autre, il est pas bête. Hein. Bon là, il a remis son genou devant, mais tout à l'heure, il le mettait en arrière. Il change de garde hein, pour préserver son genou. Gidakos has changed tact here and it appears to be paying dividends for him. Yeah, he's going Il back. essaye de lui faire la même. Hein. Kick. Bon, après, c'est lui qui a commencé au premier round à choper les genoux, hein, donc il s'est fait avoir à son propre jeu. Let's see if he takes it up to the head. Kenji, il avait bon maïgari. Kenji's also using the front kicks after throwing roundhouse kicks. Very deceptive. Kenji, c'est le Shotokan pur et dur, quoi. Well, halfway point elapsed in this second round, and as the fight as a whole, But Gidakos took it back, man, with the kicks. He did. Bon, après, là, je sais pas pourquoi il veut attraper absolument la jambe. After the headshot, Peut-être qu'il a un peu mal au genou lui aussi, du coup, vu qu'il fait un combat de genou. staggered him. well, they are throwing C'est celui down qui va here. s'éclater Kenji le genou en Krion getting premier, as good donc as he's giving. Big takedown though. There you see perhaps the power differential in the upper body. Kenji struggling standing up en there. théorie, il ferait mieux de bouger autour de lui et de rentrer, sortir, piquer, quoi. Après, c'est facile à le dire quand on est devant la télé, hein, mais en vrai, c'est autre chose. Hein. There's the kick again. Gidakos is kind of checking Et those. Gidakos, c'est well, courageux, he's hein. taking a lot of pressure away from him. Parce que il doit bien sentir le genou et il continue. Standing side choke. Bon, c'est l'adrénaline, hein, ça. Nothing head and arms illegal in karate combat, unfortunately. À mon avis, le lendemain, il va pas être au top. Hein. 24 seconds left here. Ooh, again, Gidakos times his big pickup. Voilà, on a 19 secondes là de la fin du round. Je rappelle Karaté Combat, c'est en 3 rounds, 5 rounds pour les championnats. Karaté Combat, il y a pas de grand, il y a du grand impact, mais il n'y a pas de sol à proprement parler, il n'y a pas de punition. He stands up. Oh, I I think wonder if Le he grand impact doit être yeah. soit les deux pieds au sol, soit un genou sur poitrine. Pas les genoux au sol, pas la montée comme un MMA. Oh, to get up there. And it's Ça, c'est actually pour la something petite that was histoire. discussed in the rules meeting is, you know, if the referee sees you struggling to get back up the pit wall, they will consider a medical intervention. Ok, Let's un have petit a look at some ralenti. replays here. Ah, il a essayé de shooter le genou, hein. Bon, l'autre après, il s'y attendait. Hein. Hard C'était vert, kicks ouais, there c'est normal. from Gidakos. You And then he gotta, landed that cross too, right? yeah. You got to wonder if that instep just, Ah, you know, Kenji essaie, took too much Kenji, pardon, il hammering essaie to the absolument right d'attraper hand. la jambe This qui was a huge frappe, c'est double pas une bonne leg idée. Bon là, ça a été réussi, hein. Après tout peut passer en combat. Hein. Celle-là, il a bien I mangé. mean, look, that second round, guys, I think we're completely in agreement that Gidakos has evened this one up. Oh, yes. It's definitely 1-1 up, I believe. And Nicolas then Haute, qu'on voit, bien receiving all sûr. that damage in round number 1 to go back like that, that's Oh, a yeah. fight. Oh, they're going to stop. It's a corner stoppage. Corner stoppage, bravo Kenji. To Nikos Gidakos, both legs. Ouais, c'est une belle taking performance, hein, surtout pour une première fois. Je rappelle, il y a un WKF en karaté, il n'y a pas de contact au visage. Hein. Après, au corps, oui, hein, au corps ça cartonne, hein, on peut plier le mec. Mais au visage, non. On passait en plein contact, avec les frappes dans les jambes et tout, c'est chapeau. Chapeau Kenji, bravo. Gidakos is going to try and make his way back for Ouais, the Gidakos, raising of the hands. I think he might have. il va pas faire la marathon le lendemain, hein, ça c'est clair. Moi je rappelle, c'est un ancien karaté combat, hein, celui-là.
à faire ça et j'ai pris un français. Kenji. En plus c'est un français que j'aime beaucoup. Kenji Griot, super gars, super gentil. J'espère qu'on le reverra bientôt. Kenji Et voilà, on va voir la scorecard. Still, man, I'm telling Vainqueur you, par TKO, abandon. to come back after that first Voilà, round, il va aller mieux abandonner de toute façon. and then doing the same thing to Grillon. It's too bad that he got injured in the I mean, third look, round. we've had some fantastic Pas finir displays of handicapé pour un heart combat, and hein. karate combat before. I mean, you want to go back to the main event last time out, Josh Quayhagen against Luis Rosa, but Nikos Gedakos Ouais, scorecard, really getting stuck in there. Look at the ouais. fight stats from that 37 bout. coups Something contre very clearly 17 going quoi. away Il a bien marbré quoi. really that telling 27 the bulk of kicks the pour story. Kenji But contre Gedakos, 14. you know, those 14 Non, c'est vraiment une belle victoire en série décision, ça aurait été victoire pour Kenji aussi. Allez les gars, dites-moi si ça vous plaît ce format, je vous en referai d'autres. Dites-le moi en commentaire. Ciao ciao.